नुई पगली कुड़ी धेदरे मईजू माताला आई हर चे मेने करा मिटे शॉर्ट वीडियो रे लहा नेल लहाई पे আমি সমাজকে এজন্যই পাত্তা দিই না, কারণ হচ্ছে না আমার খাওয়ার খরচা চালায় না, আমার মেডিকেল খরচা চালায় না, আমাকে লাইফে কিছু করতে সাহায্য করেনি। সান্তাল সমাজ আমি মানি না, সান্তাল সমাজ আমাকে ভাত খাপড় দেয় না, খাবার দেয় না, বাড়ির লোককেও খাবার দেয় না। আরে পগলি কানাম ধেদরে মইজু কানাম সান্তাল সমাজ তিন আম চেত को एम का मैं क्या रुआड़ दड़िया बेंगलोर रे चला कते नार्सिंग ए कनाम चक्री ए कना मोटा टकाम रोजगार ए कना नुआ दो उकार ना जुड़ुते सान्ताड़ कनाम सान्ताड़ समाज रे जुड़ुते कितो बोलो पढ़ाओ कनाम ना जुड़ुते कितो तीन एएनएम जीएनएम कराओ का ना जुड़ुते कितो तीन पूरो सान्ताड़ समाज तालारे आम नुआ कथा मेने कना तीन सानाम ऑडियंस तीन सान्ताड़ कान गया को और सान्ताड़ समाज खातिर तिगे नोडे खन हम इनकाम ए कना আর তিন মেনে কানা সান্তার সমাজ আমাকে ভাত দেয় না, সান্তার সমাজ আমাকে ধাক্কা দেয় না, সান্তার সমাজ কাকানা তামা লাই উসুলো কানা আর ফুটনি মারা কানা সোশ্যাল মিডিয়া রে ক্ষমতা মেনা চ্যালেঞ্জ ইমাম কানা ওপেন চ্যালেঞ্ज 10 जन का वीडियो रे अगुकुम से 10 जन वीडियो रे अगु कार जहां दो उनको को मेना जे पली कुड़ी दो अडी मौज होड़ कना उनका को मेन जाते ताले की प्रूव आज सरी आम मौज आय होड़ कना और चैलेंज इमाम कना दम देन का नुआ चैलेंज एक्सेप्ट करते देखा जोहार सनम को।